प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही महान पौराणिक गाथा श्री रामचरित मानस जहाकू रचना करिछंती कालजयी कवि संत तुलसीदास। सही संतंकर अमल लेखनी झरी पड़िथिबा सुंदर पद्मावली और शब्द संयोजना सबरी मन को आकृष्ट करे। आम्भे माने तांकरी लिखित श्री रामचरित मानस श्रवण करुछंती। आजिर उपस्थापन मु आपनको सुनाइबी सही महान महापुरुष श्रीराम मिथिला नगरी रे किपरि तांकर लीला खेला करी सीतांकु विवाह करिवे सही विषय रे आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृतं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यद्रूपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। उठे लखनु निशि विगता सुनि अरुण शिखा धुनि कान गुरु ते पहिले ही जगत पति जगे राति पहला कानरे कुकुड़ा राग पड़ू पड़ू लक्ष्मण उठी पड़िले। जगतर स्वामी सुज्ञानी श्रीराम मध्य गुरुदेव उठिबा पूर्वर ही उठी पड़िले। सकल शौच करी जाई नहाए नित्य निवाई मुनि शिरनाए समय जानी घुराय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। शौच क्रिया सारी दुहे जाई स्नान कले तहु संध्या अग्निहोत्रादि नित्यक्रम शेष करी मुनि को प्रणाम कले। पूजा समय हो जाई बारु गुरुंक आज्ञा पाई दुई भाई फूल तोड़ाकू चलीगले। भूप बागुबर देखाऊ जाई जहाँ बसंत ऋतु रहिल भाई लागे बिटप मनोहर जाना बरन बरन बर बेली बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुखल जाए। चातक कोकिल गिर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा। से समय जाई राजांक पुष्प उद्यान देखिले। सेठारे बसंत ऋतु सते जेपरी प्रलुब्ध होई स्थायी भाव रही जाइଥାଏ। उद्यान रे बहु मनोहर वृक्ष शोभा पाउଥାଏ। रंग बेरंग सुंदर लता सबु चांदुआ परी छाई होई रही। नवपल्लव पुष्प ओ फल रे भरपूर होई सुंदर वृक्षलता मान निज निजर संपत्ति रे कल्प वृक्ष को भी लज्जा देउथंती। कोइली सुआ चातक चकर आदि पक्षी माने मधुर कलरव करुथंती। मयूर माने सुंदर नृत्य करुथंती। मध्य बाग सारू सोह सुहावा मोनि चोपान विचित्र बनावा विमल सिलेलु सरसी जबहुरंगा जल खग पूजत गुंजत भृंगा।
ଉଦ୍ୟାନ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସରୋବର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେଥିରେ ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗର ମନୋହର ମଣିମୟ ପାହାଚ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ। ଜଳଚର ପକ୍ଷୀମାନେ କଳରବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଦଳ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବାଗୁ ତଡ଼ାଗୁ ବିଲୋକି ପ୍ରଭୁ ହରସେ ବନ୍ଧୁ ସಮೇତ ପରମ ରମ୍ୟ ଆରାମୁ ୟହୁ ଜୋର ମିହ ସୁଖ ଦେତ ଏହୁ ଜୋର ମିହି ସୁଖ ଦେତ। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ସରୋବର ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଜଗତର ସୁଖଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ୟାନର ରମଣୀୟତା କେତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନଥିବ ସତେ। ଚହୁଁ ଦିଶି ଚିତାଇ ପୁଞ୍ଚି ମାଲିଗନ ଲଗେଲେ ନଦଲ ଫୁଲ ମୁଦିତ ମନ ସେହି ଅବସର ସୀତା ତାହାଇ ଗିରିଜା ପୂଜନ ଜନନୀ ପଠାଇ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମାଳିମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସୀତା ଆସି ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଗୌରୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗା ସାକ୍ଷୀ ସବ ସୁଭଗ ସୟାନି ଗାଉନି ଗୀତା ମନୋହରବାନି ସରସାମୀ ଗିରିଜା ଗୃହ ଶୋଭା ବରଣୀ ନ ଯାଇ ଦେଖି ମନୁମୋହା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଚତୁରୀ ସଖୀମାନେ ବି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧୁର ମନୋହର କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସରୋବରର ନିକଟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିଦେଲେ ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ମଜନୁ କରି ସାର ସାକ୍ଷୀ ନ ସಮೇତା ଗଇ ମୁଦିତ ମନ ଗୌରୀ ନିକେତା ପୂଜା କିନି ଅଧିକ ଅନୁରାଗ ନିଜ ଅନୁରୂପ ସୁଭଗ ବରୁମାଗା। ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମାତା ସୀତା ଆନନ୍ଦରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବରଟିଏ ମାଗିଲେ। ଏକ ସଖୀ ସିୟ ସଙ୍ଗୁ ବିହାଇ ଗଇ ରହି ଦେଖନ ଫୁଲୱାଇ तेहि दो बंधु बिलोके जाई प्रेम विवश सीता पाहियाई। इतिमध्यरे जड़े सखी सीताଙ୍କୁ छाड़ी पुष्प उद्यान देखा चली जाइଥିଲା। से फूल गछ देखु देखु ए दुई भाईଙ୍କୁ देखि पकाइला एवं प्रेमरे विह्वल हो जाई सीताଙ୍କ पाखरे पहुँची गले। तासु दशा देखी सखी न पुलक गाता जालु नईन कहु करनु निज हरस कर पुछाही सब मृत्यु वहीन। सखी माने ता दशा देखिले तार सर्वांग पुलकित नेत्ररे आनंदाश्रु समस्ते ताकू कोमल कंठरे ताहार आनंदर कारण पचारिले। देखन बागु कुंवर दुई आए बयकिश्वर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमी कहूँ कहूँ बखानी कीरा नयन नयन बिनुबानी।
କହିଲା, ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ 2 ଜଣ ରାଜକୁମାର ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ନବକିଶୋର ଓ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ, ଆର ଜଣକ ଗୌର। ଆଲୋ, ସେମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତାହା କହିପାରୁନି। ନେତ୍ର ତ ବାଣୀ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଣୀର ବି ନେତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ କିପରି ବା କହିପାରିବି କୁହ? ସୁନିହାର ସାବା ସାକ୍ଷୀ ଶୟାନୀ ସିଂହି ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାନି ଏକ କହି ନୃପ ସୁତ ଦେଇ ଶୁନେ ଯେ ମୁନି ସଙ୍ଗ କାଲି। ଏହା ଶୁଣି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ମନର ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଣି ଜଣେ ଚତୁରୀ ସଖୀ ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ସଖୀ, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେହି ରାଜକୁମାର ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ శాపిరణు ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ মম দোষ ন বিদ্যতে মম দোষ ন বিদ্যতে। রামায় রামনাথায় রামচন্দ্রায় ভেদসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায় পতয়ে নমঃ।